शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা রুটে। রানীগঞ্জের এনএসপি রোডে শ্রীরাম প্লাই ফার্নিচার দোকানে হওয়া চুরির ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্তে নেমে 3 অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে চুরি যাওয়া 12 লক্ষ টাকা। ধৃতরা রানীগঞ্জের রনাই মাজার শরীফ, শহীদনগর এবং আহমেদনগরের বাসিন্দা বলে জানিয়েছে পুলিশ। অরেঞ্জ জোন থেকে গ্রিন জোনে যাওয়ার স্বপ্ন অসম্পূর্ণ থেকে গেল পশ্চিম বর্ধমান জেলার 24 জনেরও বেশি মানুষের করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। 24-এরও বেশি করোনা আক্রান্তদের দুর্গাপুরের সনগা কোভিড-19 হাসপাতালে রেখে করা হচ্ছে চিকিৎসা। ভিন রাজ্য থেকে আসা মানুষের জেরেই জেলায় বাড়ছে করোনার হার বলে মনে করা হচ্ছে। শহর ছেড়ে এবার গ্রামের দিকে ধাওয়া দিয়েছে করোনা ভাইরাস। রানীগঞ্জের পোয়ারডি 3 নম্বর এলাকায় দিল্লি থেকে ফেরা এক পরিযায়ী শ্রমিকের দেহে মিলল করোনা সংক্রমণ। রানীগঞ্জের গ্রামীণ এলাকায় গত 48 ঘন্টায় 4 জনের সংক্রমণ ধরা পড়েছে বলে খবর। দুর্গাপুরের প্রভিডেন্ট ফান্ড রিজিওনাল অফিসের এক কর্মী রাঁচির রেড জোন থেকে ফিরে কাজে যোগ দেওয়ায় করোনা আতঙ্কে প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ অফিস কর্মীদের। পরিস্থিতি সামাল দিতেই ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ। অন্ডালের পরশকোল ইস্ট গলিয়ারি 6 নম্বর পিঠে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক শ্রমিকের। ঘটনায় গুরুতরভাবে জখম আরও 2 জন। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা। জামুরিয়া মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের তরফ থেকে স্যানিটাইজেশনের কাজ করা হলো ফের একবার। জামুরিয়া বাজার, সিনেমা মোড়, থানা সহ বিভিন্ন এলাকায় বাড়তে থাকা করোনা সংক্রমণ থেকে বাঁচতেই জামুরিয়া মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের এই উদ্যোগ বলে জানানো হয়েছে। রানীগঞ্জ হাই স্কুলে পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এবং পশ্চিম বর্ধমান তৃণমূল কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে দুস্থদের জন্য তৈরি করা খাবারের খরচ বহন করল এদিন পশ্চিম বর্ধমান তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী রিলিফ ফান্ডে দেওয়া হলো আর্থিক অনুদান। রানীগঞ্জের শিয়ারশোল রাজবাড়ি মোড় এলাকায় একটি অস্থায়ী হোটেলে রাতের অন্ধকারে কেউ বা কারা ধরিয়ে দিল আগুন বলে অভিযোগ। পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনল। আমফানের জেরে প্রভাবিত মানুষদের জন্য জামুরিয়া চেম্বার অব কমার্সের তরফে পাঠানো হলো ত্রাণ সামগ্রী। জামুরিয়া থানার ওসি রঞ্জিত বিশ্বাস সবুজ পতাকা দেখিয়ে ত্রাণ সামগ্রী বোঝাই গাড়ি করলেন রওনা। रानीगंज शहर के एनएसपी रोड स्थित श्री राम प्लाई फर्नीचर दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने नगद 12 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में रोनाई मजार शरीफ इलाके के निवासी जुबैर खान, साहिद नगर के निवासी तारिक अंसारी और अहमद नगर के निवासी छोटू साफ को गिरफ्तार किया।
लॉकडाउन के बीच रानीगंज शहर में एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से दुकानों में हो रही चोरी की घटनाओं के बीच रानीगंज थाने की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शहर के एनएसपी रोड स्थित एक फर्नीचर दुकान से हुई लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा है। उनके पास से चोरी के करीब 12 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपियों के नाम जुबैर खान, तारिक अंसारी और छोटू साव हैं। जानकारी के अनुसार शहर के एनएसपी रोड स्थित श्रीराम प्लाई नामक फर्नीचर दुकान के मालिक प्रशांत सरावगी ने गत 25 मई को थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। प्रशांत सरावगी का कहना था कि दुकान के कैश बॉक्स को तोड़कर उसमें रखे लाखों रुपए लेकर चोर फरार हो गए हैं। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की और सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। सिर्फ दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी लगे कैमरों के फुटेज पुलिस ने संग्रह किए। रानीगंज थाने के प्रभारी संजय चक्रवर्ती ने बताया कि इस मामले के जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर सुबीर चक्रवर्ती के नेतृत्व में चोरी की वारदात की जांच शुरू की गई और सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे। उसी के जरिए वारदात में शामिल चोर को चिन्हित किया जा सका। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रोनाई इलाके में छापेमारी कर जुबैर खान को गिरफ्तार किया। पूछताछ में जुबैर खान ने इस वारदात में शामिल अपने और 2 साथियों के नाम बताए। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने तारिक अंसारी और छोटू साव को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने दुकान से चोरी हुए करीब 12 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। मंगलवार को चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से तीनों की जमानत याचिका खारिज कर जेल भेज दिया गया। पुलिस अब इन तीनों आरोपियों का पुराना रिकॉर्ड खंगाल रही है और यह पता लगाने के प्रयास में जुटी है कि उनका पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं। फिलहाल जुबैर के विरुद्ध पुराने मामले बताए जा रहे हैं। दरअसल रानीगंज शहर में इसी मई महीने में ही सिलसिलेवार ढंग से चोरी की 4 वारदातें सामने आ चुकी हैं। सबसे पहले गत 1 मई को आमराशोता इलाके में स्थित श्री श्याम टायर दुकान में चोरी की घटना सामने आई थी। चोर का दल टायर दुकान से 10 टायर और एक एलईडी टीवी लेकर फरार हो गया था। शहर के बड़ा बाजार स्थित एक कपड़े की दुकान में शुक्रवार की रात चोरी हुई थी। चोर दरवाजा तोड़कर दुकान के भीतर घुसे और करीब आधा दर्जन साड़ी और चांदी के 27 सिक्के एवं नकदी लेकर फरार हो गए थे। दुकान मालिक अरुण सतनालिका ने थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। इस घटना के कुछ घंटों बाद ही शहर के एनएसपी रोड स्थित उक्त फर्नीचर दुकान में अब तक की सबसे बड़ी चोरी की घटना घटी, जहां खिड़की के रास्ते से एक चोर दुकान में प्रवेश कर गया और कैश बॉक्स में रखे लाखों की नकदी लेकर फरार हो गया था। शनिवार की देर शाम चोरी की घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब दुकान के मालिक प्रशांत सराव की दुकान में अगरबत्ती दिखाने के लिए पहुंचे थे। जाहिर है कि सिलसिलेवार ढंग से चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर चोरों ने रानीगंज थाने की पुलिस को खुली चुनौती दे दी थी। वहीं दूसरी तरफ व्यवसाय वर्ग में भी असुरक्षा की स्थिति देखी जा रही थी, लेकिन चोरी की एक गुत्थी पुलिस द्वारा सुलझाए जाने के बाद व्यवसाय वर्ग ने थोड़ी राहत की सांस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। पश्चिम वर्धमान जिले में कोरोना पॉजिटिव के 24 से अधिक मामले सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव सभी 24 से अधिक मरीजों का इलाज दुर्गापुर के सनाका कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल में चल रहा है। पश्चिम वर्धमान जिले का ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में जाने का सपना हुआ अधूरा। अन्य राज्य से आए लोगों की उपस्थिति से ही जिले में बढ़ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के मामले। पश्चिम वर्धमान जिले में कोरोना पॉजिटिव के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। पश्चिम वर्धमान जिले के विभिन्न हिस्सों में कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं। पश्चिम वर्धमान जिले के ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र तक कोरोना वायरस से संक्रमित मामलों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पश्चिम वर्धमान जिले में कोरोना पॉजिटिव के 24 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिनका इलाज दुर्गापुर के सनाका कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल में चल रहा है।
पश्चिम बर्धमान जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित पॉजिटिव मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री अन्य राज्य यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु समेत अन्य राज्य शामिल हैं। पश्चिम बर्धमान जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ बढ़ाने में अन्य राज्य से आए लोगों की उपस्थिति को ही मुख्य वजह माना जा रहा है। इस तरह देखा जाए तो पश्चिम बर्धमान जिले का ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन होने का सपना फिलहाल पूरा होता बिल्कुल नहीं दिख रहा है। पिछले 48 घंटों में पश्चिम बर्धमान जिले में कोरोना पॉजिटिव के 10 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें रानीगंज ग्रामीण क्षेत्र से 4, अंडाल से 1, चितरंजन से 1, कुल्टी से 1, बाराबनी से 2, जामुड़िया से 2 कोरोना पॉजिटिव के मामले शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज के कोहरडी 3 नंबर इलाके में दिल्ली से लौटा एक प्रवासी कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। इस तरह से रानीगंज के ग्रामीण इलाकों में पिछले 48 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण से 4 मामले सामने आ चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासियों के वापस लौटने के साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रानीगंज थाना क्षेत्र के कुआरडीह 3 नंबर इलाके में दिल्ली से लौटा एक प्रवासी कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। उसे इलाज के लिए दुर्गापुर के कांकसा स्थित सनाका कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दिल्ली और लखनऊ से लौटे उसके 2 ममेरे भाइयों को क्वारंटाइन किया गया है। इलाके में कोरोना वायरस के संक्रमण का मामला सामने आते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। इलाके में मंगलवार से सैनिटाइजेशन शुरू किया गया। दमकल विभाग के कर्मियों ने पूरे इलाके में घूमकर जीवाणुनाशक स्प्रे का छिड़काव किया। वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस के संक्रमण का मामला सामने आते ही इलाके के लोग आतंकित हो गए हैं। तमाम लोग अपने अपने घरों में दुबक गए हैं। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। कुआरडीह 3 नंबर इलाके के निवासी मोहन पासवान ने कहा कि उनके 22 और 14 वर्षीय 2 बेटे दिल्ली में रहकर काम करते थे। लॉकडाउन की वजह से वो दिल्ली में ही फंस गए थे। गत 22 मई को दोनों घर वापस लौटे थे। उन्होंने अस्पताल में अपनी जांच भी करवाई थी और उनके स्वाब के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। बताया जा रहा है कि उनमें से 14 साल के बेटे की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जबकि 22 वर्षीय बेटे को क्वारंटाइन किया गया है। उन्हीं का एक ममेरा भाई भी लखनऊ से वापस लौटा है। उसके भी स्वाब के नमूने जांच के लिए गए और जांच की गई। फिलहाल उसे क्वारंटाइन किया गया है। बहरहाल इस तरह से देखा जाए तो रानीगंज ब्लॉक के ग्रामीण इलाकों में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 4 मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले दिल्ली से रानीगंज के जेके नगर के ओल्ड माइंस क्वार्टर इलाके में लौटे एक ईसीएल कर्मी, उनका पत्नी एवं बेटी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इस घटना को लेकर इलाके में दहशत फैल गई थी और जेके नगर बाजार की समस्त दुकानें बंद हो गई थी। जाहिर है कि जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों से प्रवासी लोग वापस लौट रहे हैं और उनमें कोरोना वायरस संक्रमण के मामले पाए जा रहे हैं, उसे लेकर पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। गोविंदा पासवान, उसका कितना उम्र है? 14 साल। और एक का 22 साल। क्या नाम इसका? चंद्रशेखर पासवान। चंद्रशेखर पासवान। आप कौन हुए? उसको पिताजी हुए। किसके? दोनों का। अच्छा, लगा ठीक है तो वो लोग तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कहाँ पर लेके गया वो लोग को? आलू गुड़िया। आलू गुड़िया में ले गया चेक के लिए। अच्छा, तो कल ले गया था ना? आज ले गया? कल ले गया था रात में। तो अभी आलू गुड़िया में है कि दुर्गापुर भेज दिया? ये आलू गुड़िया से छोड़ दिया लाके चेक इन करके। अच्छा, तो अभी कहाँ है वो लड़का लोग? यहीं बगल में। बगल में ही है। अच्छा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে প্রভিডেন্ট ফান্ড রিজিওনাল অফিসের এক আধিকারিক রাঁচির একটি রেড জোন থেকে ফিরে এসে সরাসরি মঙ্গলবার অফিসে যোগ দেওয়াকে নিয়ে কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা পরিস্থিতি তৈরি হয়। প্রতিবাদ জানিয়ে অফিস থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন সমস্ত কর্মীরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। দুর্গাপুর সিটি সেন্টারের প্রভিডেন্ট ফান্ড রিজিওনাল অফিসের এক আধিকারিক রেড জোন থেকে এসে ডিউটি করছে। এই অভিযোগকে সামনে রেখে অফিসের সমস্ত কর্মীরা এদিন কাজ বন্ধ করে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন।
কর্মীদের অভিযোগ, পদের অপব্যবহার করে ওই আধিকারিক মঙ্গলবার জোর করে অফিসে ঢোকে। রাঁচির রেড জোন এলাকা থেকে এলেও ওই আধিকারিক কোনো ফিট সার্টিফিকেট দেখাতে পারেননি। এরপরে অফিসের কম বেশি 100 জন কর্মী অফিসের বাইরে বেরিয়ে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ, যদিও প্রশ্নের মুখে পড়ে অশোক কুমার সিং নামের ওই আধিকারিক। কোনো কিছু বলতে অস্বীকার করেন তিনি। উল্টে ওই আধিকারিক দুর্ব্যবহার শুরু করে দেন সাংবাদিকদের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত অবস্থা বেগতিক বুঝে প্রাইভেট ফান্ডের ওই আধিকারিক অফিস ছাড়েন। কিন্তু কর্মীদের দাবি ছিল, যতক্ষণ না পর্যন্ত গোটা অফিস স্যানিটাইজেশন না করা হচ্ছে ততক্ষণ তারা কাজে পুনরায় যোগ দেবেন না। প্রাইভেট ফার্ম রিজিওনাল অফিসের কর্তৃপক্ষ যদিও জানিয়েছেন, ওই আধিকারিক দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের একটি বহুতলের আবাসনেই থাকতেন, তাই আতঙ্কিত হবার মতন কিছু ঘটেনি। যদিও তারপরেও কর্মীদের অভিযোগ, हम लोग को हमेशा परेशान किया जाता है। ये ऑर्डर वो ऑर्डर सारा फॉलो किया जाता है। जब अशोक सिंह जब बाहर से आया, उसको किस बेस पे उसको जो है अलाउ किया गया, जबकि वो रेड जोन से आया, जो उसको 21 दिन क्वारंटाइन करके आना चाहिए ऑफिस, वो उन्होंने कोई भी नियम फॉलो नहीं किया। ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं दिखा, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं, कुछ भी नहीं, अपनी मनमानी अपना सारा चीज़ जो है धौस दिखा करके अंदर घुसा। इससे हमारे और हमारे स्टाफ को, हमारे कलीग को कोरोना से बहुत डर है। आप लोग को मांग क्या है? हम लोग का मांग यही था कि उसको ऑफिस से तुरंत बाहर किया जाए, जैसा कि वो अभी तुरंत भाग चुका है, और पूरा ऑफिस को सैनिटाइज करके फिर हम लोग ऑफिस जाएंगे। ये हम लोग का मांग। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। খবরে এখন সময় একটু বিরতির পর থাকছে আরো খবর, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বহির্ভূত আকার ধারণ করুক, আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্ভূ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্ত এসেছি
তেনা পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মনজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. কার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। अंडाल थाना के ईसीएल अंतर्गत पड़ने वाले परास कोल ईस्ट कोलियारी में 6 नंबर पीट में हुई दुर्घटना में एक कोलियारी कर्मचारी की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। अंडाल थाना के ईसीएल अंतर्गत पड़ने वाले परास कोल ईस्ट कोलियारी के 6 नंबर पीट में हुई दुर्घटना में एक कोलियारी कर्मचारी की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। मृतक ऋतुराज पांडे ड्रिलर के पद पर कार्यरत था। घायलों में मंगल मरांडी एवं वीरेंद्र भुइया है। दोनों को दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। कोलियारी प्रबंधन के अनुसार दूसरी पाली में कार्य पर गए थे, जो 5 नंबर डीप में ड्रिल कर रहे थे। इसी दौरान चाल गिरने से घटना स्थल पर ही ऋतुराज पांडे की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक जितेंद्र तिवारी, केकेएससी महासचिव हरेराम सिंह, रूपेश यादव, संजय सिंह के अलावा एचएमएस नेता बीर बहादुर सिंह, विष्णुदेव नोनिया मुख्य रूप से उपस्थित थे। विधायक जितेंद्र तिवारी ने कहा कि ईसीएल से जो सुविधाएं मिलता है, उसके अलावा भी मानविकता के आधार पर और 5 लाख रुपए दी जाना चाहिए। ईसीएल ने इस बात पर सम्मति भी दी है। ईसीएल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सुविधाएं मिलती है, उसके अलावा भी 5 लाख रुपए दिया जा रहा है और आने वाले दिनों में ऐसी दुर्घटना ना हो, इसके लिए इस बात पे चर्चा करना चाहिए कि कैसे ऐसे हादसे से बचा जाए। एग्रीमेंट ट्रेड यूनियन का हमारे नेता है, वो लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं, हमसे मत बोलवाइए। वो हमारे सारे ट्रेड यूनियन के नेता हैं, वो लोग बैठ के फैसला कर रहे हैं। इस डेथ हुआ है और उसके अलावा हम लोगों ने कहा है कि मानविकता के आधार पर जो ईसीएल से जो मिलता है वो तो मिलता है, मानविकता के आधार पर हम लोगों ने कहा था कि और 5 लाख रुपया आप लोग दीजिए, तो उन्होंने सम्मति प्रदान की है कि हाँ और 5 लाख रुपया मानविकता के आधार पर दीजिए। ये पहली बार ईसीएल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ईसीएल से मिलता है उसके अलावा और 5 लाख रुपया। ठीक है, कोलियारी क्षेत्र में बार-बार इस तरह की घटना हो रही है। बार बार वही तो वर्कर का जिंदगी का कोई कीमत नहीं है। ठीक है,
जिस दिन घटना घटता है उस दिन सब कोई चिल्लाता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसके बाद एक हफ्ता बाद सब कोई भूल जाता है। किसी का मौत से ही लोग दुखी होता नहीं, ठीक है। अब इस पर होना चाहिए, सबको मिलकर इस पर चर्चा करना चाहिए, इससे कैसे बच सकते हैं, आने वाले दिन कैसे नहीं देखा। मृतक के आश्रित को नौकरी देने की मांग पर सबको कोलियरी में रख विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। अंडाल से अनिल प्रसाद की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। जामुड़िया मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए एक बार फिर सैनिटाइजेशन करवाया। जामुड़िया बाजार, सिनेमा मोड़, थाना एवं इसके आसपास के इलाके को सैनिटाइज किया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान मंगलवार को जामुड़िया मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जामुड़िया बाजार, सिनेमा मोड़, थाना एवं इसके आसपास के इलाके को सैनिटाइज किया गया। इस अवसर पर 1 नंबर बोरो चेयरपर्सन शेख शानदार, तृणमूल नेता साधन राय, मर्चेंट चेंबर के सदस्य संजय गुप्ता, सुनील सिंघानिया, प्रवीण पाटवारी, राजेश गुप्ता, संजय अग्रवाल, अजय पाटवारी, नरेश मित्तल आदि उपस्थित थे। तृणमूल के नेता साधन राय ने बताया कि बाहर से बहुत कोई आ रहे हैं, इसलिए हम लोग चेंबर में अपील किए थे कि पूरा जामुड़िया को एक बार फिर से सैनिटाइज किया जाए। हम लोग चाहते हैं कि जामुड़िया पहले जैसे ग्रीन जोन में था फिर से वैसा ग्रीन जोन में चला जाए और प्रशासन से ये अनुरोध है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को प्रॉपर चेक करा के 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रखें। আজকে এই যে জামুড়িয়া বাজারে আমাদের চারদিক থেকে যেভাবে করোনা আক্রান্ত হচ্ছে আর কি, বাইরে থেকে যে সমস্ত মানুষরা আসছে, তার জন্য আমরা চেম্বারকে আপিল করেছিলাম পার্টির তরফ থেকে যে আপনারা একবার কাজ করুন, গোটা জামুড়িয়াটাকে আরেকবার স্যানিটাইজেশনের ব্যবস্থা করুন। তা আমি ধন্যবাদ দিই মার্চেন্টকে যে ওরা আমাদের কথা শুনে, চেয়ারম্যান এবং আমার কথা শুনে ওরা আজকে এই কাজটা করছে এবং আমরাও সকলে এখানে উপস্থিত আছি। আমরা চাইছি জামুড়িয়া যেমন গ্রিন জোন ছিল, জামুড়িকে আমরা গ্রিন জোনই রাখবো। আর একটু প্রশাসনের কাছে আমি অনুরোধ করব যে সমস্ত মানুষ এখনও বাইরে থেকে আসছে তাদেরকে যেন বাইরেই চেক আপ করা হয়, তাদেরকে প্রপার টেস্টিং করে যেন দিদি কথা অনুযায়ী 14 দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। তাহলে মানুষের মনে যে আতঙ্কটা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছিল, সেই আতঙ্কটা মানুষের মনে আরও দানা বাঁধছে। আজকের দিনে চেম্বার অফ কমার্স মার্চেন্ট করে যেভাবে এগিয়ে এসছে আমাদের কাজে, তার জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। जामुड़िया से तारकनाथ मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এবং পশ্চিম বর্ধমান তৃণমূল কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে রানীগঞ্জের হাই স্কুলে দুস্থ মানুষদের জন্য তৈরি করা খাবার বিতরণ করা হচ্ছে। এদিন খাবারের ব্যয় বহন করল পশ্চিম বর্ধমান তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। আসানসোলে পৃথক দুটি জায়গায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করলেন এদিন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি। পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এবং পশ্চিম বর্ধমান তৃণমূল কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে বিগত বেশ কয়েকদিন ধরে লকডাউনে হতদরিদ্র দুস্থ মানুষদের মধ্যাহ্নে তৈরি করা খাবার বিতরণ করা হচ্ছে রানীগঞ্জের বয়েজ হাই স্কুল থেকে। এদিন খাবারের খরচ বহন করল পশ্চিম বর্ধমান তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি রানীগঞ্জ চক্র। আর এই অনুষ্ঠানেই এদিন হাজির ছিলেন প্রধান অতিথি হিসেবে তৃণমূল শিক্ষক সমিতির রাজ্য সভাপতি অশোক রুদ্র, জেলা সভাপতি আশিস দাস, উপস্থিত ছিলেন ইমাসি দিব্যেন্দু ভগত, প্রকাশ মাহাতো প্রমুখরা। এদিন এই অনুষ্ঠান থেকেই মুখ্যমন্ত্রী রিলিফ ফান্ডে আর্থিক অনুদানও তুলে দেওয়া হয় পশ্চিম বর্ধমান তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির তরফে। প্রায় শতাধিক দুস্থদের মধ্যে এদিন ফুড প্যাকেট বিতরণ করা হয় অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই। সম্পাদক নয়ন মুখার্জি বলেন, একটা এই যে পরিস্থিতি, করোনা কোভিড-19 মানুষ দুস্থ হয়ে পড়েছে, অনেকে রোজগার নেই, তাদের মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছে। আমরা ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম যে ভাই তোমাদের পাশে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি সবসময় আছে। আমরা একদিনের খরচা ওনাদের হাতে তুলে দিয়েছি এবং বলেছি তার সাথে সাথে যে যদি তোমাদের আরও কোনো সাহায্য লাগে তোমরা নির্দ্বিধায় আমাদেরকে বলবে, আমাদের সাধ্যমতো যেটুকু করার আমরা সেটা অবশ্যই করব। আমরা পাশে পেয়েছিলাম আমাদের মাননীয় রাজ্য সভাপতি অশোক রুদ্র মহাশয় এসেছিলেন,
আমাদের জেলা সভাপতি আশিস দাস এসেছিলেন এবং এদের অক্লান্ত পরিশ্রম, এই যে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা আজকের একটা উদ্ভূত যে পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতিতে মমতা ব্যানার্জি সত্যিই সৈনিক ছাড়া এটা করতে পারে না। সেই ছেলেদেরকে আমি অনেক অনেক অভিনন্দন জানাবো যে তারা সাথে থেকেছে এবং তারা যাতে উৎসাহ পায়, সেই জন্য আমরা শিক্ষক সমাজ, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি এদের সাথে এদের পাশে দাঁড়িয়েছি। অন্যদিকে আসানসোলের ডামরা এবং জামডোবা আদিবাসী এলাকায় পৃথকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হলো দুস্থ মানুষদের মধ্যে। অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে শতাধিক মানুষের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দিলেন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি। পাবলিক টাইমস। এখন খবরের সময় আবার একটু বিরতির পর থাকছে আরো খবর, সঙ্গে থাকুন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। রানীগঞ্জের শ্রীহারশোল রাজবাড়ি এলাকায় পথের ধারে একটি অস্থায়ী হোটেলে রাতের অন্ধকারে কেউ বা কারা আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায় সম্পূর্ণ দোকানঘরটি। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। রাতের অন্ধকারে কে বা কারা আগুন ধরিয়ে দিল রানীগঞ্জের শ্রীহারশোল রাজবাড়ি মোড় এলাকায় একটি অস্থায়ী হোটেলে। লকডাউনের জেরে দোকানটি বন্ধ ছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। রানীগঞ্জের জঙ্গলিপাড়ার বাসিন্দা সহদেব গোপ ওই হোটেলটি চালাতেন বলে জানা গিয়েছে। গতকাল রাত প্রায় 12:30 নাগাদ পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা তাকে ফোনে আগুন লাগার ঘটনার খবর দেন। ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি দমকলের একটি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নেভায়। যদিও ততক্ষণে হোটেলটির প্রায় বেশিরভাগ অংশই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। হোটেলটির মধ্যে থাকা বিভিন্ন আসবাবপত্র এবং আশেপাশের দোকানে থাকা বিভিন্ন সামগ্রীও পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সহদেববাবুর অভিযোগ, হোটেলটির ঠিক পাশেই কেরোসিন তেলের পাত্র পড়ে থাকতে দেখেছেন তিনি। তার দাবি, কেউ বা কারা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটিয়েছে। ঘটনা এটা 2 মাস 3 দিন যাবত কোভিড-19 পর থেকে লকডাউনের পর থেকে বন্ধ ছিল, আমি খুলিনি। তারপরে কালকে হঠাৎ রাত 1:15-20 আমার বাড়িতে ডাকতে গেল সামন্তবাবু এবং ফায়ার ব্রিগেড পাঠিয়েছে এখানকার 2 লোককে, সুজিত এবং তার বাবাকে। ডাকতে আমি উঠে পড়ে এসে যখন দেখি তখন অলরেডি নিবানো চলছে। আগে আমি ফায়ার সামন্তবাবু ছিলেন, আরও অফিসার ছিলেন, ফায়ার ব্রিগেডের লোক এবং সিভিক ভলেন্টিয়ার কজন ভাইয়েরাও ছিল, সবাই মিলে নিভিয়েছে। কিন্তু তা করতে আমার যা হওয়ার শেষ হয়েছে। পাশের দোকানটা একজন আমার লটারিওয়ালায় চেয়ার টেবিল রাখতো, তারও ক্ষতি হয়েছে। আরেকটা দোকান গৌরাঙ্গ দোকান, তারটাও ভাঙা হয়েছে। কিন্তু ওটা আগুন যেহেতু বাড়েনি, শুধু আমাদের না, যেমন কেরোসিন তেল পড়ে আছে, যেটা আমাদের কোনো প্রয়োজন হয় 2 মাস 3 দিন যাবত যখন দোকান বন্ধ। ওই হোটেলটির লাগোয়া এলাকাতেই বেশ কয়েকটি গুমটি দোকানও রয়েছে। এই আগুন লাগার ঘটনার জেরে সেই দোকানগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারত, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। যদিও সঠিক সময়ে দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে, তার ফলেই রক্ষা পায় লাগোয়া দোকানপাটগুলি। তবে কে বা কারা এই ঘটনা ঘটালো তা খতিয়ে দেখা শুরু করেছে পুলিশ। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস।
अम्फान तूफान से प्रभावित लोगों के लिए जामुड़िया चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भेजा राहत सामग्री। जामुड़िया थाने के प्रभारी रंजीत विश्वास ने हरी झंडी दिखाकर खाद्य सामग्री से भरे वाहन को किया रवाना। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बीच पिछले दिनों चक्रवाती तूफान अम्फान राज्य के कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। इस तूफान से प्रभावित हुए लोगों की सहायता के लिए जामुड़िया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आगे आया है। जामुड़िया चेंबर ने अम्फान तूफान के रूप में कुदरत का कहर झेल रहे दक्षिण बंगाल के लोगों के लिए 15 बोरा चूड़ा, 4 पेटी गुड़, 80 किलो दाल, 4 कार्टून फास्ट फूड एवं चनाचूर, 300 पैकेट सोयाबीन, 4 कार्टून बिस्किट, 125 किलो चावल, नई साड़ी 200, 50 तिरपल, पुरानी शर्ट, पैंट, सलवार सूट, साड़ी, बच्चों के कपड़े लगभग 2000 पीस दुर्गापुर अड्डा यंग एसोसिएशन के मार्फत लोगों को सीधे तौर पर बांटने को सुंदरवन के लिए रवाना किया। इस कार्य में जामुड़िया इंडस्ट्रियल एरिया के कारखाना मालिकों एवं श्याम सेल कारखाना के कर्मचारियों के सहयोग के अलावा चेंबर के सभी सदस्यों ने भी सहयोग किया। मंगलवार को राहत सामग्री को जामुड़िया थाना प्रभारी रंजीत विश्वास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चेंबर के सचिव अजय कुमार खैतान ने कहा कि चेंबर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है और मानवता के आधार पर तूफान पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी गई है। जामुड़िया चेंबर ने प्रशासन के साथ मिलकर कोरोना संकट काल में व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों की समस्याओं का निवारण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज के चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज আপনি দেখেছেন গত কয়েকদিন থেকে কয়েক মাস ধরে আমরা যেভাবে করোনাতে মানুষের পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছি, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের এটা একটা দুর্ভাগ্য যে একদিকে আমাদেরকে করোনা থেকে লড়তে হচ্ছে, অপরদিকে আমফান তুফান যেটা এসেছে তার জন্যে যে ক্ষতি হয়েছে সাউথ বেঙ্গলের অনেকটা জেলাতে, আজকে জামুড়িয়া চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ সবার সাহায্যে কিছু ত্রাণ সামগ্রী ওখানে পাঠাচ্ছে। তার জন্য আমরা দুর্গাপুর আড্ডা ইয়াং অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে ঠিক করেছি, তাদের মারফতে আমরা পাঠাচ্ছি। আমরা চাইছি যারা ওখানেকার বাসিন্দারা আছেন তাদের আমরা ডাইরেক্ট এটা সামগ্রীগুলো দিতে পারি। এই সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে আমাদের শ্যাম সেল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড যারা এমপ্লয়ি আছে, তারা অনেক কিছু দিয়েছেন আমাদেরকে, অনেক ইন্ডাস্ট্রি দিয়েছে, অনেক মেম্বাররা দিয়েছে। আমরা সবাই মিলে আমাদের যতটুকু শক্তি আছে সে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে চেষ্টা করেছি যে আমরা এইটাই বলতে চাইছি, তাদেরকে বোঝাতে চাইছি যে তোমরা ঘাবড়াবার কিছু নেই, আমরা পাশে আছি। श्याम सेल कारखाने के अधिकारी सुमित चक्रवर्ती ने बताया कि राहत सामग्री लेकर ये वाहन गुरुवार की शाम तूफान प्रभावित इलाकों में पहुंचेगा, जहां पीड़ित लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया जाएगा। এই রিলিফটা আগামীকাল অর্থাৎ বুধবার দিন রাত্রিবেলা এখান থেকে গাড়িটা বেরোচ্ছে। এই গাড়িটা বৃহস্পতিবার দিন দুপুরের দিকে ওখানে পৌঁছে যাবে। তারপরে ওখানে পুলিশ প্রশাসনের কাছে পারমিশন নেওয়া আছে, তার মতো করে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে যে জায়গাটায় বিধ্বস্ত যে জায়গাগুলো আছে সেই জায়গাটায় গাড়িটা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যের দিকে পৌঁছে যাবে। আমাদের এই আড্ডা ইয়ং অ্যাসোসিয়েশন যেটা আছে দুর্গাপুরের, তাদের যারা সংস্থার যে ছেলেরা আছে তারা যাচ্ছে, আমরা আমাদের এখান থেকে মেটেরিয়াল তাদেরকে পাঠাচ্ছি। इस मौके पर थाना के अधिकारी मिहिर दे के अलावा चेंबर के अध्यक्ष जयप्रकाश डोकानिया, उपाध्यक्ष महेश सावड़िया, चेंबर के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के संयोजक प्रदीप कुमार डोकानिया, रामशंकर केसरी, विष्णु बंसल, प्रदीप कुमार टिवरेवाल, सन्नी सिंह, अजय कुमार अग्रवाल, सावरमल मेगोतिया, संदीप कुमार खैतान, पुरुषोत्तम नाड, मीर आजम खान, आलोक मिश्रा, राजीव झा, नवारुण दे, सुजीत मंडल आदि उपस्थित थे। জামুড়িয়া से तारकनाथ मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার।
अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।